ब्लाउज रे वर्क भी अच्छे मिली जीवा एटा बहुत कम कलेक्शन आइसी रेट एटा आसबा तार बॉडीटा मात्र 5800 टंका देखुन आपण नहीं पारबे केते जन अछि देखुन आ रेट बहुत ही सस्ता है देखुन 9300 रे 25-30 एटा फुल टिश्यू पिंधा लखेला बा देखुन आपण माने जने एटा पिनबे बेले एटा भल क्वालिटी रो देखुन कॉटन टिश्यू एटा भी आसबा 9300 देखुन वहां कलर कॉम्बिनेशन रे अछि टिश्यू धड़ी नुवा कलर सबुतिरे टिश्यू धड़ी मिली जीवा सब प्राइस सेम रहबा सबुतिरे प्राइस सेम रहबा 9600 9600 9600 टंका लगा देखुन पंचम पल्ली ठीक अछि देखुन 16000 देखुन बहुत ही स्पेशल कलेक्शन देखुन एटा भी एटा आचल आ पूरा पर देखुन इधर ब्लाउज वर्क भी मिली ब्लाउज पीस पर वर्क आसी देखुन अपन नहीं पर भी एटा उठे देखमा 17000 रे आसो 17000 रे देखुन एटा देखुन केते बढ़िया कलेक्शन लाइनिंग पैटर्न रे अछि क्रॉस डिजाइन एटा होचे गुटा आंचल इधर ब्लाउज वर्क भी मिली जो फुल टिश्यू रे देखुन केते बढ़िया कलर रे अछि ए देखुन आंचल एटा ब्लाउज अछि पैरट ग्रीन रे पिंक कलर बॉर्डर केते बढ़िया देखुन फुल टिश्यू रे कलेक्शन एटा आसबा 25000 कॉम्बिनेशन नुआ अछि पूरा पूरी नुआ अछि ए देखुन आंचल एटा ब्लाउज आसबा देखुन पूरा बॉडी रे देखुन बहुत बढ़िया दिसुचे सबको जुहार और फिर तरह स्वागत हमर रमंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के वर्तमान फिर के पहुंचलिनो सांची मेरे हैंडलूम संबलपुर के आज का भी स्पेशल संबलपुरी पाटो साड़ी कलेक्शन रहबा आ एक से एक क्वालिटी पाटो साड़ी बने जेंडा देखबे आपण देखि बहुत ही पसंद करबे आज का सब रेंज रो पाटो साड़ी बने देखाबा कम दाम के सब प्रकार कलेक्शन आपण जेंडा डिमांड करते से सब कलेक्शन रहबा तो वीडियो के आरंभ लास्ट को देखो ना चैनल के जिन नवा रहजन YouTube सब्सक्राइब करो फेसबुक पेज के फॉलो करो स्वागत जुहार जय मां समली और रेमुंडा विलेज रे सब जेन हमर अछन व्यूअर्स तांको पूरा वेलकम आजिका आजिर जेन ब्लॉग बनु छे वीडियो रे तो एड्रेस का रहबा एड्रेस टा होचे एडा होचे संबलपुर रो सेंट जॉन स्कूल रो सामना गली रे अच्छे घरो ही हमर बिजनेस टा हम करसु दुकान चाओ जेन मान को प्रॉब्लम माने आसबा लागि होचे तो व्हाट्सएप रे हाई मैसेज करले ऑटो लोकेशन पले जीवा आउ डायरेक्शन सेट कर आराम से आसी पारबे या गूगल मैप रे भी माने सर्च करी करी आसी पारबे गूगल मैप रे भी सर्च करी पारबे सांची मेरे हैंडलूम संबलपुर वाला आसी होचे आ जदी भी आपण माने आसी ना अपन जेन जेन साड़ी भी देखाबा आपण माने ऑनलाइन ऑर्डर करी पारबे ऊपर दिया नंबर फोटो पठे करी एड्रेस पे ऑनलाइन ऑर्डर करी पारबे कलेक्शन का रहबा आजिरर कलेक्शन रे देखमा पूरा माने आसी जे जेन जेन नुवा कलेक्शन टिश्यू रे भी देखमा फुल टिश्यू रे देखमा हाफ टिश्यू रे प्योर पाटो रे सो पाटो रो स्पेशल वीडियो रहबा आ गुटे खाली मी कहि देमी जे हमर सब रु जेनटा भी नौचन साड़ी कॉटन हो कि पाटो हो ब्लाउज पीस काटबार आगरु पूरा पूरी चेक कर दो लंबा चौड़ा ब्लाउज पीस जहाँ भी प्रॉब्लम अच्छे तार आगरु सॉल्यूशन ही पाबा ब्लाउज पीस थरे काटला परे आउ तार माने किछि सॉल्यूशन नै था देखुन जेन माने भी नौचन ठीक ब्लाउज पीस आगरा ब्लाउज पीस काटबार आगरु ठीक आपण माने भल से चेक कर दो इनो तो भल से चेक कराइती फिर भी आपण माने चेक करी कि हमें देसु बाकी जेनटा बेसी भिडो थिले केटा काहाटा रही भी जाउथबा तो सेटा ठीक घरे 5 मिनिट लागबा चेक करबा लागि चेक करी कि टेलर के देबे वाले बहुत बढ़िया तो जाओ बिना रुपए स्टार्ट करवा देखवा जरा कलेक्शन रहबा आज का मिक्स पाटा ऑफर प्राइस रो स्टार्ट करमा ऑफर प्राइस रो सांची मेरे हैंडलूम जेंडा ऑफर कहिले जानबे सेटा रियल ऑफर प्राइस ही लागबा थान साड़ी उटे अच्छे माने पाटो रे मिक्स पाटो रे 5800 टंका आसबा मात्र 5800 टंका रे देखुन आपण नहीं परबे कलेक्शन एटा होचे तार आंचल ब्लाउज रे वर्क भी अच्छे मिली जीवा एटा बहुत कम कलेक्शन आइसी रेट देखो आसबा तार बॉडीटा मात्र 5800 टंका देखुन आपण नहीं पारबे केते सुंदर लागै देखुन कलेक्शन रा एटा तार आ गुटे कलर अच्छे सेम पीस दे पीस ही अवेलेबल अच्छे एटा आंचल एटा ब्लाउज आसी जीवा एटा देखुन पूरा बॉडी देखुन बहुत सुंदर लागै देखुन आपण नहीं पारबे एटा भी देखुन मात्र 5800 टंका रे आपण नहीं पारबे तार परे एटा देखमा एटा आसबा 6200 टंका मात्र 6200 टंका रे देखुन आपण नहीं पारबे एटा 6.5 थिला यानी 6200 पूरा ऑफर प्राइस अछि 6200 देखुन बहुत ही सस्ता दाम रे आपण नहीं पारबे मात्र 6200 टंका रे देखुन सांची मेरे हैंडलूम रो देखुन पाटो साड़ी आपण देखुन 6200 रे आपण देखुन केते सस्ता रे मिलु छे
ତାପରେ ଦେଖ এটা ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଆସିଯିବ। দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস আর পুরা বডি দেখুন মাত্র 6200 টঙ্কার দেখুন আপনার মানে এই কলেকশন মানে নেই পারবে দেখুন কেতে সস্তা পড়ুই দেখুন यहाँ নেবে বেলে বহুত ফায়দা রহবে তারপরে দেখুন তারপরে এটা দেখমা 7300 টঙ্কা 7300 দেখুন 7300 দেখুন সফটা ডিজাইন র এ দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে তার বডি। বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগে দেখুন রেট বহুত হি সস্তা আছে দেখুন সফটা वाला শাড়ি দেখুন আপনারা নেই পারবে পাটরে তারপরে দেখুন এটা আসিবা 7500 7500 এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা হচ্ছে তার বডি পুরা বডি দেখুন 7500 রে আপন মানে দেখুন এই কালেকশন নেই পারবে বহুত হি সুন্দর কালেকশন এটা भी আসিবা 7300 ये देखुन आंचल बड़ देखुन मात्र 7300 रे आपन देखुन ये कलेक्शन नहीं पारबे केते सस्ता पड़ी देखुन केते बढ़िया बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन साड़ी मैंने पिनला पर बहुत ही सुंदर लागबा रेट भी देखुन बहुत बढ़िया अछि जेहेतु आके रज आसु शीत षष्ठी आसु से लेवल ऑफर स्पेशल ऑफर এটা प्राइस দেখমা সবারই ডিজাইন এটা भी बहुत फेमस শাড়ি সেটা फिर मिक्स पाटर आसी जे हां এটা আপন দেখি দিবে পিওর পাटर দেখি দিবে হেলে দেখুন এটা मिक्स হচ্ছে पाटर তার সবারই ডিজাইন আঁচল কলরটা তো এটা বহুত बढ़िया আসবা আছে 7800 টাকা মাত্র 7800 টঙ্কার দেখুন আপন মানে কলেকশন নেই পারবে সাঞ্চি মেরে হ্যান্ডলুম সম্বলপুর রু তারপরে দেখমা এটা भी গুটে দেখুন এটা भी উঠে দেখুন বর্ডার লেস আছে 7000 আসবা এটা भी দেখুন অনলি 7000 7000 টঙ্কার দেখুন আপন নেই পারবে কালেকশন এটা হলা আঁচল আর এটা হলা দেখুন পুরা গ্রিন রে ব্লু ধড়ি গ্রিন ব্লু ধড়ি রে বহুত বড়িয়া কলর কম্বিনেশন র পাটা শাড়ি এটা তার আউটে সেম কলর बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखुन पाट शाढ़ी आज स्पेशल वीडियो रे आपन मन देखुछन कम कम दाम के पाट शाढ़ी आज के आरंभ कर हला जेहेतु आपन डिमांड थिला रज लगी এটা আসবা পেরে পেরে ডিজাইন রে 7500 এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন মাত্র 7500 टंका रे देखुन आपन नहीं पारबे बहुत ही सुंदर कलेक्शन तापर देखमा এটা তার আউটে কলর এটা भी আসবা তার আউটে কলর দেখুন কেতে সারা কলর আছে এই কলর মনে ডিমান্ড বেশি রয়েছে এটা কোণার্করে সবটা ডিজাইন পেরে পেরে মডেল পেরে পেরে মডেল মিক্স পাটর দেখুন বহুত ডিমান্ডিং কালেকশন গুটে এটা भी আপন নেই পারবে তারপর দেখুন এটা উঠে দেখমা 8500 টাকা আসবা মাত্র দেখুন 8500 দেখুন কলর টি দেখুন শাড়ির মাল্টি কলর আছে আর বডি মাল্টি কলর দেখুন আপন নেই পারবে অনলি 8500 8500 টঙ্কা দেখুন দেখমা এটা দেখমা দেখুন 9600 9600 টঙ্কার দেখুন এটা আঁচল হাফ হাফ ডিজাইন রে আছে ডিজাইন রে আছে এটা আসবা 9800 ये देखो 9800 टंका देखुन केते बढ़िया लागे देखुन टेराकोटा डिजाइन रे अछि पर्पल ब्लू धड़ी आंचल ये देखुन आंचल आ बॉडी देखुन बहुत ही सुंदर लागे देखुन कलेक्शन टा এটা भी আসবা 9600 ये देखुन 9600 एटा स्कॉट बॉर्डर अछि देखुन आई टाइप रो कलेक्शन बहुत डिमांड होछि देखुन रेट बहुत बढ़िया अछि मिक्स पाटर रे केते बढ़िया क्वालिटी रो देखुन सब अपग्रेडेड जेन यहाँ नवा चली जे से कलेक्शन आसी गला ना देखुन एटा তারপরে এবে দেখমা কটন টিস্যু যেটা কি 9300 টাকা মাত্র 9300 টাকা দেখুন ভাইরাল কটন টিস্যু কালেকশন এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগা দেখুন চৌড়া ধড়ি আছে আঁচল এটা আসবা তার পুরা বডি দেখুন কেতে গর্জিয়াস দিচ্ছে দেখুন আপনারা মগে পারবে বহুত হি সস্তা সস্তা দাম দেখুন সাঞ্চি মেরে এটা भी আসবা নর্তকি প্যাটার্ন রে আছে মেহেন্দি গ্রিন রে ব্লু বর্ডর ফ্যান্সি ধড়ি আছে 9300 দেখুন আঁচল आ पूरा बॉडी देखो 9300 टंका रे देखुन आपण माने मगे पारबे कलेक्शन बहुत ही सुंदर बहुत এটা भी আসবা 9300 ए देखुन 9300 9300 टंका रे देखुन आपण माने नहीं पारबे आंचल देखले पूरा बॉडी देखुन रामा ग्रीन कलर रे होचे पूरा ऑफर प्राइस रे मिलु छे
कॉटन टिश्यू जेंटा यानी बहुत चली आपण में देखो सांची में हैंडलूम रे नहीं पारबे एटा भी आसी जबा 9300 एटा देखो 9000 इधर ऑफर प्राइस रे भी आईसी इटा ऑफर प्राइस वाला देखाउ छै ये देखो ना चल ब्लाउज पीस एटा पूरा बॉडी देखो बाकीटा टिके तानो भल क्वालिटी वाला एटा भी आसी जबा 9300 एटा देखो 9300 एटा के चौड़ा धड़ी रे अछि आ हाथी डिजाइन अछि देखो आ रेट बहुत ही सस्ता अछि देखो 9300 रे 25-30 एटिया फुल टिश्यू पिंधा लखेला बा देखो आपण माने जदि नेबे एटा पिन्हबे बेले एटा भल क्वालिटी रो देखो कॉटन टिश्यू एटा भी आसबा 9300 देखो कलर टी देखो डबल बॉर्डर रो कंदा लाइट कलर कॉम्बिनेशन रे अछि 9300 रे देखो एते बढ़िया सुंदर सुंदर पीस माने एटा नवकुठी रे रेड कलर कॉम्बिनेशन रेड रे ग्रीन रजर स्पेशल ऑफर आ शीतल षष्ठी स्पेशल ऑफर नै बोली देखो आपन को स्पेशल ऑफर प्राइस रे पाटो साड़ी में देखबार के मिलु छे तापर देखमा एटा भी आसबा 9300 एटा भी देखो 9300 9300 टंका रे देखो आपन नै परबे कलेक्शन एटा छोट छोट फ्लावर डिजाइन अछि देखो एटा नवकुठी सी ग्रीन रे भी मिली जबा 9300 रे एटा देखो 9300 रे एटा भी आपन नै परबे बहुत बढ़िया कलेक्शन केते सारा वैरायटी देखो एटा डबल बॉर्डर रे भी आसी जबा 9300 एटा देखो 9300 टंका देखो आपन नै परबे सांची में हैंडलूम संबलपुर रु बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कलेक्शन तापर देखमा तापर एबे देखमा पंचम पल्ली एटा भी ऑफर प्राइस अछि 9600 टिश्यू धड़ी रे मिली जबा पंचम पल्ली रो भी जानजन यानी केते क्रेज अछि जे ऑल इंडिया एटा मगौछन आपण माने बिटा नै पारबे एटा देखन उटे नवा कलर कॉम्बिनेशन रे अछि टिश्यू धड़ी नवा कलर सबुतिरे टिश्यू धड़ी मिली जबा सब प्राइस सेम रहबा सबुतिरे प्राइस सेम रहबा 9600 9600 टंका लगा देखो पंचम पल्ली टिश्यू धड़ी रे आपण माने नै पारबे तापर देखमा 9600 एटा आसबा ग्रे रे रेड कलर कॉम्बिनेशन 9600 ए देखो 9600 9600 टंका रे आपण नै पारबे कलेक्शन जहा के प्लेन ऊपर दरकार से माने भी नहीं पारबे देखो केंता 9600 रे 9600 टंका देखो केते रॉयल लाभ देखो प्योर पाटो रे टिश्यू धड़ी है ब्लाउज भी वर्क मिली जबा ब्लाउज पीस पर वर्क छै देखो तार हम कलर चार्ट देखो 9600 देखो ऑफर प्राइस कलर में देखो केते बढ़िया बढ़िया देखो पर्पल कलर रे छै एटा मस्टर्ड येलो रे ग्रीन एटा भी आसी जबा एटा गोल्डन कलर रे अछि मेरून बॉर्डर गोल्डन कलर रे मेरून बॉर्डर बहुत बढ़िया छै देखो गोल्डन रे मेरून एटा देखमा एटा भी उटे लाइट गोल्डन रे अछि मेरून धड़ी मेजेंटा धड़ी एटा आसबा येलो रे ब्लू धड़ी येलो रे ब्लू बहुत बढ़िया दिजे देखो सब कलर पसंद लागबा जेंसी कलर भी पैरट ग्रीन रे अछि ब्लू धड़ी सबुतरे ब्लाउज वर्क आसबा बॉडी प्लेन एबे देखमा स्टार्ट करमा प्योर पाटो कलेक्शन देखो एटा बहुत ही भारी लागला थोड़े देखे 13000 रे 13000 टंका देखो प्योर पाटो एटा देखो ना आंचल पूरा डिफरेंट आसबा ब्लाउज भी लाइनिंग आसबा बॉडी भी तार लाइनिंग आसबा ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन रे अछि बॉडी ब्लैक अछि धड़ी रेड अछि तार पर एबे देखमा देखुन इडा आसबा 12800 टका मात्र 12800 टका पैटर्न रे अछि एडा होजे तार आंचल एडा ब्लाउज पीस एटा आसबा तार बॉडीटा कोन प्योर पाटो रे अछि 14500 14500 प्योर पाटो छोट छोट प्रिंट ऊपर अछि देखुन बहुत ही सुंदर तार पर एटा आसी गल्ला हाफ टिश्यू 13500 मिनी बूटी हाफ टिश्यू देखो 13500 सी ग्रीन रे पिंक कलर धड़ी अछि
এটা হচ্ছে আঁচল, এটা ব্লাউজ। এটা দেখুন পুরা বডিটা কেতে গর্জিয়াস কালেকশন। এটা ইয়েলো রে পিঙ্ক বর্ডর আছে। 13,500। 13,500 13,500 রে এটা দেখুন আঁচল ଆଉ ବଡି ଦେଖୁନ ୟେଲୋ କଲର ରେ ଦେଖୁନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ବ୍ଲୁ ରେ ପିଙ୍କ କଲର ବର୍ଡର ବର୍ଡର ଏଟା ବି আসবা 13,500। 13,500 ରେ ଏଟା ବି ଦେଖୁନ ଏଟା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନର ଅଛି 14,500। ट्रिपल कलर ଅଛି। ହଁ ଟ୍ରିପଲ କଲର ରେ ଗ୍ରୀନ ଅଛି। ୟେଲୋ ଆଉ ରାନୀ କଲର ବର୍ଡର ବି ବଢିଆ ଅଛି। आ ମାଛ ବୁଟି ଅଛି ଏଥିରେ। ଦେଖୁନ ଆଁଚଲ ବଢିଆ ପିଓର ପାଟର ଦେଖୁନ କେତେ ସ୍ପେଶାଲ କଲେକ୍ସନ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ଆସି ଯାଇଛି। এটা ବି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନର କଲେକ୍ସନ ଦେଖୁନ କଲର କମ୍ବିନେସନ ପୁରା ନୂଆ ଅଛି କପର କଲର। এটা হচ্ছে তার আঁচল 15,500। বর্ডর পুরাপুরি নয়া আছে। নয়া আছে দেখুন। ব্লাউজ भी बढ़िया আছে। पूरा यूनिक ही लागबा जे भी पिनबे बहुत ही सुंदर लागबा देखुन कलेक्शन सब नवा नवा डिजाइन रे आसला कलेक्शन। এটা भी आसी जीवा इधर भी बूटी डिजाइन अलगा আছে। যেতেটা আমি বুটি দেখলা ସବୁଥିର ডিজাইন মানে अलगा अलगा আছে। এটা भी আসবা 15,500। এটা দেখলে আছে। এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ। এটা হচ্ছে তার पूरा বডিটা। বডি দেখুন 15,500 15,500 বড় নেই পারবে কালেকশন। এটা আসবা 16,000। गंगा जमुना पैटर्न আছে দেখুন 16,000 দেখুন बहुत ही स्पेशल कलेक्शन দেখুন এটা भी এটা আঁচল आ पूरा पड़ देखुन इधर ब्लाउज वर्क भी मिल ब्लाउज जाए। पीस फिर वार का सीवा देखुन अपन नहीं पर भी तार पर देखमा এটা ওটা দেখমা 17,000 রে আসবা। 17,000 রে দেখুন এটা দেখুন কেতে बढ़िया कलेक्शन লাইনিং প্যাটার্ন রে আছে ক্রস ডিজাইন। এটা হচ্ছে গুটা আঁচল। इधर ब्लाउज वर्क भी मिल जाए। ब्लाउज पीस वर्क भी आसी जीव अपन देखुन नहीं पारबे। এটা দেখমা 1000 বুটি মাছ। 1000 বুটি মাছ 15,000 পড়বা। 15,000 রে দেখুন 1000 বুটি মাছ আর কলর দেখুন পুরাপুরি নয়া আছে। এটা দেখুন আঁচল आप प्योर এটা হলো তার বডিটা দেখুন আপন नहीं পারবে बहुत ही सुंदर লাগে দেখুন তার আর ଗୋଟେ কলর পিওর পাটরে আছে। এটা भी 1000 বুটি মাছ আছে ব্ল্যাক রে। সিমেন্ট ধড়ি আছে। ধড়ি আছে बहुत ही रियरेस्ट कलर है দেখুন এটা बहुत कम ही कलर रे मिलसी। এটা দেখুন আর পিনপে হলো बहुत ही सुंदर লাগে দেখুন এটা স্পেশাল কালেকশন में দেখুন নেতা মন্ত্রী টাইপ बहुत ही পছন্দ। তারপরে এটা দেখমা টসর পাট 15,500 টঙ্কা আছে। 15,500 হ্যাঁ 15,500 এଥିରେ ବି ମାଛ ବୁଟି ଅଛି। ମାଛ ଧଡ଼ି ବି ଅଛି। ମାଛ ଧଡ଼ି ବି ଅଛି। ଆଉ ଆঁଚଲ ଦେଖୁନ ବହୁତ ବଢିଆ କାମ ହେଇছে ବାରିକିରେ। এটা হচ্ছে তার বডিটা বডিটা बहुत ही सुंदर আছে। টসরে ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଟି ডিজাইন দেখমা। এটা আসবা 16,500। 16,500 এটা হচ্ছে তার আঁচল। এটা ব্লাউজ আসবা। আটালা দেখুন পুরা বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিশুছে। তারপরে এবে দেখমা 16,800 টঙ্কা আসবা পুরা অফার প্রাইস। কোଣାର୍କ মন্দির চক্র ডিজাইন দেখুন অফার প্রাইস রে আপনারা নেই পারবে স্পেশাল পাট কলেকশন পিওর পাটরে আছে। আচ্ছা দেখলে এটা তার বডি দেখুন सब नवा नवा कलेक्शन सब अपडेटेड कलेक्शन तांगर वीडियो रे देखबा ले मिलची आ आजर वीडियो रे भी देखुन ऑफर प्राइस रे फिर नवा कलेक्शन सांची में আসবা 16,500। এটা দেখুন 16,500 মাছ ধরে আছে। এটা দেখুন আঁচল আর ডালা দেখুন পুরা বডি রে দেখুন बहुत बढ़िया लागुचे। तो यहां এটা देखबा আসবা 17,000 রে দেখুন 17,000 রে দেখুন এটা আসি যাবা এটা আঁচল ব্লাউজ লাইনিং আসবা। आ पूरा बॉडी देखुन बोइता डिजाइन अछि देखुन कलर टी देखुन साड़ी रो केते बढ़िया दिछि देखुन ना केते। এটা भी আসবা 17,000 রে। এটা দেখুন 17,000 রে আপনারা নেই পারবে কালেকশন। এটা দেখলে আঁচল आ पूरा बॉडीটা দেখুন बहुत बढ़िया दिसुचे माछ धडी रे আছে। তারপর দেখমা এটা আসবা 16,500। 16,500 এটা भी দেখুন 16,500 রে দেখুন আপনারা নেই পারবে কালেকশন। এটা আঁচল आ पूरा बॉडीটা দেখুন बहुत बढ़िया दिसुचे। এটা ওটা নয়া ডিজাইন রে দেখমা। এটা भी আসবা 16,500। 16,500 রে দেখুন
ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତାର ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖୁନ୍, ଶଙ୍ଖର ଚକ୍ର ଅଛି ଦେଖୁন। ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ। ବଡି ଦେଖୁন ପିଓର ପାଟର ଦେଖୁন କେନ୍ ଲେଭେଲର କଲେକ୍ସନ ମାନେ ଯେଟା ଆପଣ ଖୋଜିଲେ ବି କहीं ଜାଗାନୁ ମୁସ୍କିଲ ଦେଖିବାର ଲାଗି। ତାପରେ ଦେଖମା ଏଇଟା ବି ଆସିଯିବା ହୁଁ 16,500। ଏଇଟା ଦେଖୁন 16,500 16,500 ରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ପାଟଲି ଡିଜାଇନ ଅଛି। ପିଓର ପାଟରେ ଏଇଟା ଦେଖୁন ଆଚଲ। ଏଇଟା ପାଟଲି ଡିଜାଇନ ଅଛି। ଡବଲ କଲର ଆସିବ ଦେଖୁন ପାଟଲି ଡିଜାଇନ। ଏଇଟା ଦେଖମା ରଷ୍ଟ କଲର ରେ ଗ୍ରୀନ କଲର ବର୍ଡର। ରଷ୍ଟ ଗ୍ରୀନ ରେ ଅଛି। টেরাকোটা চক্ରରେ ଅଛି। 17,500। 17,500। आंचल भी नुआ अच्छे। आ पूरा पड़ी देखुन केते बढ़िया दीचे देखुन। এটা দেখমা লাইট মেহেন্দি রে ডিপ মেহেন্দি 17,500। ଏ ଦେଖୁନ ମାତ୍ର 17,500 ରେ କଲର ଟିକେ ଦେଖୁନ କଲର ମାନଙ୍କର ଲାଗି ପାଟ ରେଟ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ରହିଛି ଅଲଗା ଆଉ ପିନ୍ଧଲା ପରେ ବି ତାର ଲୁକ୍ ଅଲଗା ଆସେ। ଅଲଗା ରହିବ ଦେଖୁନ ଏଟା ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟେଡ କଲେକ୍ସନ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲର କମ୍ବିନେସନ ଦେଖୁନ। ଏଇଟା ବି ଦେଖୁନ ନୂଆ କଲର ପୁରା। ଏଇଟା আসবা 19,000 ଟଙ୍କା। छोट काम हेले भी ଇ କଲର ରେ ମାନେ ଇ କମ୍ବିନେସନ ନୂଆ ଅଛି पूरा पूरी नूआ अच्छे। ଏ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଆଚଲ ହଉଛି ଆଞ୍ଚଲ। ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ আসবা। দেখুন পুরা বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিশুছে। এটা দেখমা পিওর পাটরে 20,000 ଟଙ୍କା আসবা। पूरा बॉडी सारा काम ହେଇଛି। ଏନ୍ତା ଦିଶୁ ଦେଖୁନ ପିଓର ପାଟର କଲର ଟିକେ ଦେଖୁନ ଆଚଲ ଦେଖୁନ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଭରା ଭରା ସବୁବେଳେ ନୂଆ କଲର ନୂଆ ଡିଜାଇନ ନ୍ୟୁ କମ୍ବିନେସନ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବା ଲାଗି ପାଇ ପାରବେ। ଏଇଟା আসবা 21,500। ଦେଖୁନ ପିଓର ପାଟର କଲେକ୍ସନ 21,500 ରେ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି। ये देखो आंचल ଆଉ ବଡିଟା ଦେଖୁନ। ତାପରେ ଦେଖମା ଏଇଟା আসবা 20,000 ଟଙ୍କା। ଏନିମଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ଅଛି। ये देखो आंचल भी नूआ আছে। आ बॉडी देखो बहुत बढ़िया लागबा देखुन कलेक्शन। तापर देखो सफ्टा डिजाइन अच्छे रामा ग्रीन कलर अच्छे आ पर्पल धड़ी आंचल गॉर्जियस लागी देखुन कलेक्शन टा आपण माने नहीं पारबे सुंदर कलेक्शन सफ्टा वाला प्योर पाटा साड़ी एटा भी देखुन। ଏଇଟା আসবা 23,000 ଟଙ୍କା। चार लाइन सफ्टा पतर डिजाइन रे 23,500 आंचल आ बॉडी देखुन पाटा साड़ी रे भी देखुन केते बढ़िया बढ़िया सफ्टार डिजाइन माने जेंटा देखि आपण बहुत ही पसंद करबे। आई सब कलेक्शन माने आपण माने नहीं पारबे। तापर देखुन एटा भी गोटे सफ्टार डिजाइन। এটা भी ଗୋଟେ यूनिक पैटर्न আছে দেখুন। ये देखो आंचल आप पूरा बॉडी देखो এটা আসবা 20,000 ଟଙ୍କା। 20,000 रे सफ्टा वाला साड़ी छोट छोट सफ्टा रे ये देखो आंचल आप पूरा बॉडी देखो बहुत बढ़िया लागुଛି एटा भी। এটা আসবা 23,000 ଟଙ୍କା। 23,000 23,000 देखो प्योर पाटा ମାଛ ଧଡ଼ି ବି माछ धड़ी रे ये देखो आंचल आ बॉडी देखो तापर देखमा এটা আসবা 22,000 ଟଙ୍କା। 22,000 22,000 रे पेरे पेरे डिजाइन। ये देखो ना आंचल अब देखो पेरे पेरे डिजाइन रे प्योर पाटा साड़ी देखो 45 कोटी डिजाइन आ सब बांधर डिजाइन। तापर देखमा एटा भी गुटे এটা আসবা 20,000 ଟଙ୍କା ରେ। 20,000 रे कलर टिक देखो साड़ी रो ये गॉर्जियस दिस एटा आंचल आठाला पूरा बॉडीटा एटा भी हाई लेवल रो गुटे सफ्टार कलेक्शन। এটা আসবা 23,000 ଟଙ୍କା। 23,000 23,000 रे देखो ना आंचल पूरा बॉडीटा।
ତାପରେ ଦେଖମା এটা আসবা 24,500 টঙ্কা এথরে ব্লাউজ ওয়ার্ক भी ব্লাউজ পিস মিলি ফির ওয়ার্ক আসবা দেখুন 24,000 पूरा हेवी कलेक्शन আছে বডিটা भी बहुत ही हेवी লাগুছে মিলন সফটার হিগরি এটা উঠে দেখমা হুম ব্লু রে ব্লু রে সফটার ডিজাইন इधर प्राइसটা হিডেন রাবা ଆପଣ ଫୋନ କରି ପଚାରିବେ ଯାହାକୁ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଦରକାର এটা আসবা তার ব্লাউজ ତାପରେ ଦେଖମା হাফ টিস্যু দেখমা এটা আসবা 20,000 ଏବେ ଦେଖମା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ହାଫ୍ ଟି-ଶର୍ଟ କଲେକ୍ସନ 20,000 ରେ ଦେଖୁନ ଆସିଗଲା ବିସ୍କୁଟ କଲର ରେ এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক भी মিলি যাবে ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ଥେକି ଦେଖୁନ ଏଟା ଆପଣ ନେଇ ପାরবে ଏଟା ହେଲା ତା ପୁରା ବଡିଟା এটা দেখুন রেড রে গ্রিন কলর কম্বিনেশন আছে କେତେ ବଢିଆ କଲର ର ହାଫ୍ ଟି-ଶର୍ଟ 19,500 ଦେଖୁନ ଦୁଲ୍ହନ ବ୍ରାଇଡାଲ କଲେକ୍ସନ ଲାଗି ବି ବଢିଆ ହେବା କଲରଟା ଏ ଦେଖୁନ ଆଚଲ ଆଉ ବଡି ଦେଖୁନ କେତେ ବଢିଆ ଦିচ্ছে ହାଫ୍ টিস্যু এটা পক্ষীরাজ রে আছে 20,000 টଙ୍କା পড়ব এটা দেখুন 20,000 রে হাফ টিস্যু কেতে বঢ়িয়া পক্ষীরাজ ର ବହୁତ ହି ଭାଇରାଲ ଶାଢ଼ୀଟା এটা দেখুন আঁচল আর পুরা বডি দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন শাড়িটা আপনারা মগে পারবে তারপরে দেখুন এটা দেখুন ডিজাইনার হাফ টিস্যু গুটে ছোট ছোট প্রিন্টর কাম হইছে এটা আসবা 20,500 দেখলে আঁচল আর বড় দেখুন 20,000 ডিজাইনার বর্ডর ছোট ছোট কাম কে নিকরি হইছে ব্লাউজ ওয়ার্ক এটা দেখুন ধড়ি সপ্তাহ वाला হাফ টিস্যু এটা হচ্ছে আঁচল এটা আসবা তার বডিটা বডি দেখুন কেতে এটা ওটা গর্জিয়াস নয়া দিচ্ছে ডিজাইন আছে সো নয়া লেটেস্ট কালেকশন এটা দেখুন প্যারট গ্রিন রে রেড কলর 20,000 টাকা আসবা এটা দেখুন 20,000 রে কেতে সুন্দর সুন্দর কালেকশন এটা দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ବି ଆସିବ ଏଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗର୍ଜିୟସ୍ ଲାଗୁଛି ଆଜି ତ ସମୟ ବହୁତ ହେଇଗଲାନ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାନ ଦେଖୁନ୍ ନା ତ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟର ବି ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସାରା ଲେଟେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଆସିଛି ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ବି ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି ନେଇପାରିବେ ତାପରେ ଦେଖମା সবটা ডিজাইন রে বহুত কম হাফ টিস্যু আছে দেখুন এটা রানী পিঙ্ক রে আচ্ছা দেখলে বডি দেখুন এটা হচ্ছে তার পুরা বডিটা বডিটা এটা দেখো ଗୋଟେ নয়া ডিজাইন আসছে পুরাপুরি নয়া আছে আর কলর भी পুরা নয়া লাগুছে হাফ টিস্যু রে এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা হচ্ছে তার বডিটা এবে দেখমা ফুল টিস্যু ফুল টিস্যু রে দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর রে আছে এটা দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ আছে প্যারট গ্রিন রে পিঙ্ক কলর বর্ডার কেতে বঢ়িয়া দেখুন ফুল টিস্যু র কালেকশন এটা আসবা 25,000 তারপরে দেখমা এটা আসবা 24,500 24,500 এটা রানী রে গ্রিন কলর বর্ডর এটা দেখলে আঁচল আর বডি দেখুন রানী রে গ্রিন কেতে আছে বঢ়িয়া দেখুন এটা ফুল টিস্যু র দেখুন কেতে বঢ়িয়া এটা লেটেস্ট কালেকশন মানে সব এটা কলস ডিজাইন আছে 25,500 দেখুন 25,500 রে ফুল টিস্যু দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে তারপরে দেখমা এটা কলর দেখুন পিচ রে গ্রিন দেখুন আঁচল আবার দেখুন পিচ রে গ্রিন কলর কম্বিনেশন কেতে সুন্দর লাগা দেখুন কলর কম্বিনেশনটা আপন নেই পারবে তারপরে দেখমা এটা আসবা 27,000 টাকা 27,000 রে দেখুন আপন নেই পারবে শঙ্খ ডিজাইন রে আছে এটা দেখুন আঁচল আর পুরা বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা দেখুন কালেকশনটা আপন মগাই পারবে এটা দেখমা শঙ্খ ডিজাইন রে রামা গ্রিন রে পিঙ্ক
শঙ্খ ডিজাইন আছে দেখুন রামা গ্রিন পিঙ্ক কলর কম্বিনেসন দেখুন আঁচল আও বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিচ্ছে দেখুন ফুল টি-শার্ট দেখুন কেতে জবরদস্ত কালেকশন মানে সব এটা খাস মহুল এটা আছে বহুত দিন পরে বহুত ম্যাজেন্টা কলর রে এটা দেখবার বিল্লা মেজেন্ডা কলর রে দেখুন আঁচল এটা হলা দেখুন পুরা বডিটা মহুল বেটাটা তারপরে দেখুন এটা গোটে দেখমা কেতে বড় ডিজাইন দেখুন ये बड़ डिजाइन देखो फुल टिश्यू ये देखो आंचल आओ पूरा बॉडी और केड़े बड़ चक्र डिजाइन अच्छे देखो आके ते हेवी এটা काम আসবা পঞ্চবটি पंचवटी फुल टिश्यू আর রানী কলর রে এটা রেড বর্ডার আছে এটা দেখুন সীতা মাতা অছন आंचल देखले পঞ্চবটি भी লেখা হয়েছে बॉडीटा भी देखो बहुत बढ़िया लागुଛି देखो आपण माने এটা नहीं আজির লাস্ট लास्ट कलेक्शन आ भी बहुत अच्छे लेकिन भिड़ हो गले ना बोली से आप कलेक्शन देखे ना हला तो आप विजिट करूँ जे आप कलेक्शन मैंने आप आसिक दुकान से देखी पारे तो रहा आज स्पेशल वीडियो तो आज वीडियो केनता लागला कमेंट करूँ भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला तरह बोले सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करना फिर नेक्स्ट वीडियो जय माता।